والصلوات في ميزان حسناتكم إلى يوم القيامة. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Pertama-tama Syekh memulai dengan salam, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendoakan kita semua semoga kita selalu dalam keadaan baik dan semoga surga menjadi tempat kita nanti. Dan beliau mengatakan bahwasanya semoga dengan salawat dan salam tadi Allah Subhanahu wa taala beratkan timbangan kita kelak di akhirat. أيها الأحبة، لقاؤنا هذه اللحظات مع حضراتكم حول سؤال يسأله الإنسان إلى نفسه: أنا أصلي، أنا أعمل الصالحات، أنا أعمل الخيرات، هل يحبني الله أم لا؟ هذا هو السؤال الذي سيدور حوله إن شاء الله هذا اللقاء. Kemudian beliau mengatakan pertemuan kita pada hari ini, muhadarah kita pada hari ini tentang sebuah pertanyaan, kata beliau. Kita salat, kita bersedekah, kita ibadah, apakah dengan semua itu Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Maka soal ini, pertanyaan ini harus ada dalam diri kita. Apakah dengan ibadah itu, apa dengan solat-solat, apakah dengan puasa-puasa yang telah kita lakukan, apakah itu semua membuat Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap diri kita? محبة الله سبحانه وتعالى للعبد شرف ما بعده شرف. محبة الله سبحانه وتعالى للعبد كرامة ما بعدها كرامة. محبة الله سبحانه وتعالى للعبد حياة ما بعدها حياة. كلنا يريد أن يحبه الله سبحانه وتعالى. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu adalah sebuah kemuliaan di atas kemuliaan. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu adalah karomah di atas karomah. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu adalah kehidupan di atas kehidupan. Itulah kehidupan sejati. Maka semua kita pasti menginginkan kecintaan Allah terhadap diri kita. هناك علامات تبين لك أن الله سبحانه وتعالى يحبك. Maka di sini ada beberapa tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. أولى هذه العلامات اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا اتبعت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى يحبك. Tanda yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, yaitu ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tanda yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum."
Katakanlah, kalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan akan mengampuni segala dosamu. Maka itu tanda yang besar. Tanda yang pertama yaitu kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أما العلامة الثانية وهي حبك للطاعة وكراهيتك للمعصية. تحب الصلاة في مواعيدها وفي ميقاتها، تحب قيام الليل، تترك الفراش وتذهب إلى التهجد، ليس في رمضان فقط بل في مدار العام. تحب الصلوات، تحب صلة الأرحام، تحب الزكوات والصدقات، تحب جميع الخيرات التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، وتكره المعاصي ما ظهر منها وما بطن، تكون بينك وبين المعصية حجاب. هذه علامة من علامات محبة الله لك، حبك للطاعة وكراهيتك للمعصية. Tanda berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, yaitu mencintai ketaatan. Ketika kita mencintai ketaatan dan benci terhadap kemaksiatan, maka itu juga tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kita diberikan hijab atau halangan ya terhadap kemaksiatan. Suka bangun salat malam, suka salat pada waktunya, maka semua itu adalah tanda-tanda bahwasanya seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada halangan antara dia dengan kemaksiatan, maka itulah salah satu tanda bahwasanya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. هناك علامة من علامات محبة الله لك أنت تقيس بها نفسك هل يحبون الله سبحانه وتعالى أم لا، وهي محبة المؤمنين لك، محبة الناس لك. ترى القاصي والداني يحبك، هذه من علامات محبة الله سبحانه وتعالى. هنا يقول المولى عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال العلماء: أي محبة في قلوب المؤمنين. آمنت وعملت الصالحات ستجد محبة في قلوب الناس إليك، فإذا رأيت جميع الناس يحبونك فهذه علامة من علامات محبة الله لك. Kemudian berikutnya tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hubbul mu'minin lak. Kecintaan orang-orang yang beriman, kecintaan orang lain terhadap diri kita. Yang jauh suka kepada kita, yang dekat juga suka kepada kita. Orang-orang yang beriman, orang-orang saleh menyukai kita. Maka itu juga salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih akan menjadikan baginya wudda. Wuddan itu artinya kecintaan, yaitu kecintaan orang lain, kecintaan orang-orang yang beriman terhadap dirinya. Maka ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan sendiri, kata beliau, bahwasanya ketika kita berbuat baik, ketika kita beramal soleh, Allah pasti akan menjadikan kecintaan orang lain itu akan mencintai kita. Itulah arti dari wuddan, kecintaan orang lain itu akan
berikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, maka ini juga merupakan tanda yang besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita, yaitu orang-orang lain, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman juga mencintai diri kita. أيها الأحبة، حتى لا نطيل على حضراتكم أقول لكم إن محبة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى عمل من الأعمال الصالحة، تحتاج إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى كثرة النوافل، فأكثروا من الصلوات، من النوافل، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك من محبة الله سبحانه وتعالى نفعك للناس، فعليك بنفعك لمجتمعك بكل تخصصاتك، عليك بنفع الناس. كل هذه الأمور تجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى. Terakhir kata beliau supaya tidak terlalu panjang lebar, kata beliau bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala butuh amalan-amalan, butuh amal soleh yang selalu kita kerjakan. Dan tanda juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita adalah kita bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat, suka memberikan manfaat pada orang lain, ya, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya, yang jadi imam masjid bisa mengajarkan pada orang lain, yang jadi dokter memberikan manfaat juga kepada orang lain, maka semua itu juga adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, yaitu kita bermanfaat untuk orang lain. أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا وتغفر لنا وتكرمنا ولا تهنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وزوال همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا ربنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لهما وارحمهما وأكرم نزلهما. اللهم احشرنا وإياهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.